Chashulai decision by Norogay, door-to-door camping like 27 Mohoripur, Borotoli constituency ni IPFT ni candidate, Shoshimohan Tripura, Manjaka IPFT Central Committee Advisory Chairman Manik Tripura IPFT Organizing Secretary, Koladon Tripura, Shabrun Division IPFT Azok Phang, Don Mohan Tripura Nokoboy, Botol ni Tekubun Adongra. Asalo 27 Mohoripur Boratole constituency ni IPFT candidate Shashimohan Tripura Lukurok by Kok Shalai Borok ni Talbidal Jingzalni Kok no Khanaka Asali Pile Mungo Onkare Lukurok ni Kaham Subasu Manka candidate Shashimohan Tripura Abo Haikina 27 Mohoripur Boratole ni candidate Shashimohan Tripura Koksana ni Thangishaka Amsani Lukurok Fine Edisi Chong Bariwa IPFT Bodol no Kabang Bodruwe Kaplai Klaine Hanoi Tana ang tini 27 Monipurni candidate hisabai ang tini joto nokboi je prosar khaibai mane nai phaimani je ana sahara manmani je ana joto hamjago mane ang judi ana candidate ke khaireke ang tini rasta krinya rasta reinai kol krinya bridge khairanai current krinya reinai jara toi current everything mane judi kori khaimia bona khairanai judi ana unit khairi hoke a poila tan sarayang ang kuno party ni mungkhujia bo hamya bo gam bona sayang ang ani first ideology hinke ang je para legrui nei mani tini je nungmani onek jaga rasta korei toini problem bono je public rok demand khai je toi redi rasta redi ni sao ang saka je 5 বছর এডিসি গভর্নমেন্ট চালাই থাঙ্কা অব্রক মাহা খাইমিয়া কিন্তু এবার যদি আনা আইপিএফটি নিচিনি আইপিএফটি ন যদি কাফলাই খাইরে হোকে আং 100% आवनो অক খাইরে ফাইনাই नि করক গজা তানো হেনেলাই পরে যদি অঙ্গিয়ালা বনবো চিং বলে তাওয়া কি দুবাই সুযোগ দিবা এই দিবা চিং আইপিএফটি লাগি দুবাই সুযোগ ইয়া অঙ্গিয়ালা চিং বনবো করক নাই এই অবস্থা চিনি আন্ডারলাই ছিল মাহা Santi Bazar Nesimi Bikramni Kokthum Chini Khora